हेलो गाइज अस्सलामु अलैकुम। तो आज को हमें बहुत ज़रूरी मात एक माने बहुत इम्पोर्टेंट मात एक लई आइसी। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण सारा मन दिया शुनो और भिडियोटा बेसि बेसि कर सारा शेयर करियो। तो मात होइसे गिया माने आज को हमें देखताम हमारे खेखे बाला पाओ आज को प्रमाण देखताम हमें जे हमारे बाला पाओ कमेंट माने होइतो उड़ा दुरा कमेंट होइतो जे हमारे बाला पाओ आज को बेसि बेसि कर कमेंट करियो। आज को हम वेट करमु देखमु खेखे हमारे बाला पाओ और जरा हमारे बाला पाओ ना ताराও कमेंट करियो। আমি দেখতাম खे हमारे बाला पाओ और खे बाला पाओ ना আমি প্রমাণ চাইতাম आज को देखताम खे हमारे सपोर्ट करो हमारे बाला पाओ सब कमेंटও জানাইবাই আমি ওয়েট করমু আমি বার চাইমু সারাই জানাইতাই আশা করলাম জানাইতাই মানে জানাইবাই আশা করলাম আর মানে সারাই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করি যে আজকে দেখিলাইতাম আমি আমারে खे खे सपोर्ट करो खे खे बाला पाओ মানে আজকে ওলা কমেন্ট ওই তো মানে আমি আশা করছি ভিডিওত মানে ওলা কমেন্ট হইতো মানে শেষে আমার বালা পাও আজকে আমি দেখতাম আর যে বালা পাও না তারাও জানাই ভাই আজকে আমি বিদায় লইলাম। আল্লাহ হাফিজ।